Hi guys, may gabi na po guys. So natakaroon diri sa plaza guys, pasingot na guys. Gikan tagba. Jogging guys, pasingot na diri guys. So syempre di mawa si Kumari uban-uban ginapirmi si Kumari. Hi Mads. Hello, pre. Good evening. Kaunsa man ka diri Mads sa plaza Mads? Hindi. Ay si Kumari gadit dito. Samantala kita diri kadusingot tagkuan diri guys. Kadusingot tag kanang jogging ta guys. So natakaroon diri sa plaza. So ngit-ngit na magkarsada guys, mo nang dirita sa plaza mag-jogging-jogging. O para safety ta ba. O dili ta mahadlok mag-jogging diri or mag-walking man sa imong ganahan. Kay syempre safety ta diri kay plaza man, landag man, so dili ra pareha sa kuan. Sa ano mga karsada guys nga kuan. Nyaron gabi na, so wala man tay oras sa adlaw sa manang gabi ta nagkuan ron. So gitagaan og time ka makapasingot ta gamay. Oh, so natakaroon sa Plaza Sagna oh. So may gabi diha sa tanan nag-walking diri karon. May gabi so naputay na natagbuan diri nang gi-walking. So kita gikanta nag-jogging round ta diri. Na karon nag-walking na punta kay syempre. Marag nang haway naman atong tiil. Sige jogging tuyok-tuyok diri. So manang karon nag-walking na ta guys. So mo na itong update guys. Nasi Sanuboy diri sa Plaza Sagna. Oh. So may gabi di ay sa tanan. So thank you for watching. Bye bye.